So, good morning, good morning. Karon fishing gyapon ta no. Gagahapon mo gyapon ng spot. So soft bait atong gamiton karon. Mo ni. Kani. Atong gi-flashlightan para muamag. So abang-abang ta unsay makuha na to ani. An. Pison tayo guys ha. Pison tayo guys. Wow. Pison tayo guys, pison. Pison tayo guys. Nice. Woo. Pison tayo guys, pison. Oh, pison. Wow. Bugaong. Ay, bugaong guys. Yun. Isa na namang juicy. Yun, no? Wow, sarap. Pison tayo. Marami pa na dyan. Marami pa dyan. Pison tayo guys. Yun. Yun, pison na naman tayo guys. Wow. Pison na naman tayo guys ha. Woo! Pison na naman tayo. Woo! Laka. Harbis tayo guys, harbis. Dingawa na eh. Dingawa kayo guys. Bago lang gani kakuha na sad. So good morning. So mo na itong kuha karon no. So mo na itong kuha. Duha gyapon kabugaong, kapraya gyapon gahapon. Ito mga kauban na pa dito. Si Master Jay, Master Roy, si Master Jan, ug kauban niya na dito. Ug si Master Pugs, na dito si Master Pugs. So juicy gyapon itong kuha no. Juicy. Gapon dagko to gapon karon na tama ra pong kadagko. So mo na ni. So mo na ni ang sitwasyon karon. Tender na Master Jan. Pila ka tender ni? 3 ka tender Master. Tender juicy oh. Ang damay. Fight. Master Jay sa 0 lang sa. 0. Kuldan jong kabalos jud ka. Balos. Palina po ko kapila rin. Galaw-gaw ko palina ta. Palina on dua kol. Dua ra ka buka kuha. Nako. Kamu ni ako ano? Dah ka buk. Juicy ka man, juicy. Ito ko sa kuko al talak dito ko. Yan ang naglarit na ganay dyan ito. Master Bones. Yang dagang strike dito. Dah nag-strike dito dai. Pamirong labay ako na takok kayo doon, langkat kayo. Tender Si Master Roy yun. Si Master Roy dito, palitan na siyang tambal. Tender juicy again. Yan mang jamming ang kwan. Kaya hadang mo ng tambal. So kare, pauli na mi. Tapok kami dari oh. Init na bugayo. Balos na dari kol, balos na. Takdan ko ni mo na. Mo ni wala ni ko ani sabay kay kasabot na. So, pauli na mi. Fish on. Fish on.